अस्सलाम वालेकुम। मेरी दुनिया प्रोग्राम के साथ मैं हूं मदीहा मसूद। हम रोजाना पहुंचाते हैं आप तक पाकिस्तान के मुख्तलिफ शहरों से वो अहम खबरें जिनका आप तक पहुंचना महाल रहता है। हमारी इस काविश से आप रहते हैं बाखबर कि पाकिस्तान के बाकी अजला में क्या हो रहा है, उकाड़ा की सौगात क्या है, शुजाबाद में जुल्म की क्या दास्तान रकम हुई, कालाबाग में बारिशों ने क्या तबाही मचाई है, वगैरह वगैरह। तो सबसे पहले नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। शुजाबाद में दौरे जाहलियत की याद ताजा, 1 साला बच्ची बनी कर दी गई। वालिदैन फैसले पर अमल करें या गांव छोड़ जाएं, पंचायत ने फैसला सुना दिया। पीर महल में जश्न बहारा की तकरीबात, बैलगाड़ी के मुनफरिद मुकाबले शायकीन की तवज्जो का मरकज बने रहे। ढोल की थाप पर रक्स करने वालों ने पैसे भी निछावर किए। फन पहलवानी को पंजाब में नुमाया मकाम हासिल है। शुजाबाद में सजा रिवायती दंगल, शहरियों को देखने को मिले कुश्तियों के जबरदस्त मुकाबले। बारिश रिमझिम बरसे तो मौसम सुहाना बना देती है, लेकिन अगर यही रिमझिम तेज हो जाए तो तबाही भी मचा देती है। कालाबाग में बारिशें खुलकर बरसी और तबाही मचा दी। और आज की सौगात मखसूस जायके वाली बर्फी, जिसे खरीदने के लिए 2 रोज पहले ऑर्डर देना पड़ता है। आपने ये बर्फी खानी है तो पहुंच जाएं उकाड़ा। प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं और सबसे पहले बात करेंगे एक अफसोसनाक खबर पर। शुजाबाद में दौरे जाहलियत की याद ताजा हो गई। पंचायत ने 1 साला बच्ची को बनी कर दिया। वालिदैन को धमकी दी गई कि इनकार किया तो इलाका बदल कर दिया जाएगा। वालिदैन पर कयामत टूट पड़ी। फैसले के खिलाफ अहले इलाका ने एहतजाज भी किया। एक और हव्वा की बेटी को गैर कानूनी गैर अखलाकी रिवायत की भेंट चढ़ा दिया गया। दौरे जाहलियत की याद ताजा हुई शुजाबाद की बस्ती आरब में, जहां सिर्फ 1 साल की मासूम और फूल जैसी बच्ची के निकाह का फैसला कर दिया गया। पसंद की शादी की सजा 1 साला वरीशा को। कहाँ का है इंसाफ? खानदानी झगड़ों को बुनियाद बनाकर मासूम कली को रोन दिया जाए। आसमान गिरा न जमीन फटी। मंजूर क्या नहीं निकलना नाल अपनी मर्जी नाल चली गई। असा 1 साल की बच्ची किस वास्ते रहूं? एक बच्ची का क्या कसूर है? सारा क्या कसूर है? इसी पर इक्तफा नहीं किया, पंचायत ने दे दी धमकी, बच्ची के वालिदैन को फैसला माने या गांव छोड़ दें। मेरी दुनिया में हम रोज आपको सुनाते हैं बेबस और लाचार अवाम पर जुल्म की दास्तानें, क्योंकि ये रोज बरोज बढ़ती जा रही हैं। लेकिन कानून साज इदारे मुंसिफाना निजाम राइज करने में हो चुके हैं बिल्कुल नाकाम। मुजफ्फरगढ़ की बात की जाए तो बीवी की बाजियाबी के लिए घर के बर्तन बेचने वाले को पुलिस की जानिब से इंसाफ नहीं मिला। मजलूम ने अपने बच्चे फरोख्त करने के लिए बाजार में पेश कर दिए हैं। कानून बाअसर अफराद के घर की लौंडी, थाने रिश्वतखोरों के निर्गे में। ऐसे में गरीब और बेबस आदमी जाए तो जाए कहाँ? इंसाफ के हुसूल के लिए दर बदर मुजफ्फरगढ़ की तहसील जतोई के शब्बीर ने मगवी बीवी की बाजियाबी के लिए घर के बर्तन तक बेच डाले। थानेदार को 30,000 रिश्वत भी तो देना थी। मुलजिमों को है आशीर्वाद तख्ते लाहौर के एक चहीते वजीर का, और पुलिस ने करार दिया मुलजिमों को बेगुनाह। इसी दबाव पर रिश्वत देने के लिए पैसे खत्म हुए तो अपने बच्चों पर ही लगा दिया बोर्ड बराए फरोख्त का। उसने खादिम आला से अपील की है कि उसकी बीवी को बाजियाब कराया जाए। गुर्बत मासूम आंखों से सुहानी जिंदगी के ख्वाब छीन लेती है और अफलास का शिकार बच्चे मेहनत मजदूरी पर हो जाते हैं मजबूर। कुल 11 का असद अब्बास तालीम हासिल करना चाहता है। खेल कूद की उम्र है, लेकिन घर के हालात ने उसे मेहनत मजदूरी का रास्ता दिखा दिया है। पुल11 के नवाही इलाके 59 जनूबी में एक ऐसा मेहनत कश घराना जो मौजूदा तरक्की याफ्ता दौर में भी गुर्बत की चक्की में आए रोज पिसता ही जा रहा है। जहां आज के दौर में नौजवानों को कौम का मेमार समझा जाता है, वहीं कहानी है एक छोटे बच्चे असद की, जिसने अपने घर को चलाने और पेट की आग बुझाने के लिए चंद दिनों में लोडर को ऐसे चलाना सीखा जैसे कोई खिलौना। मेरा नाम असद अब्बास है। मैं 5 साल का सी इत्थे आया थे
ہوں میں فل لوڈ دا آپریٹر ہاں. ہوں میری 8 سال عمر ہو گئی ہے. میرا والد میرا بڑا غریب سی. لوڈر کو اپنی انگلیوں کے اشارے پر چلانے والا یہ بچہ اپنے ماں باپ اور بہن بھائیوں کی کفالت کرنے کے لیے خطرات سے کھیلتا ہے تاکہ اپنے بہن بھائیوں کا سہارا بن سکے. سر جدوں بچہ ساڈے کول آیا 5 سال دی عمر سی ایدی تے غربت دی وجہ نال سکول نہیں پڑھ سکیا. یوں تو بہت ہی این جی اوز اور حکومتی داموں کے انبار لگے پڑے ہیں. یہ بچہ بھی حکومت اور این جی اوز کی توجہ کا منتظر ہے. کیمرہ مین محمد سلیم کے ساتھ دلاور خان، دنیا نیوز، پل 11، سرگودا. میری دنیا میں اب آپ کو بتاتے ہیں کہ بارش کبھی رحمت تو کبھی زحمت. اب بارش رم جھم برسے تو موسم کو نکھار دیتی ہے، لیکن اگر زور و شور سے برسے تو تباہی اور بربادی کا باعث بھی بن سکتی ہے. بارشوں اور فصلوں کا ہے چولی دامن کا ساتھ. کالا باغ میں شدید بارشوں نے خوب تباہی مچائی اور فصلوں کو بہت نقصان پہنچایا. فصلوں اور بارش کا عجیب سا بندھن ہے. بارش نہ ہو تو فصلوں کو نقصان، اور اگر حد سے زیادہ ہو جائے تو بھی نقصان. کالا باغ کی یونین کونسل سلطان کھیل میں ہوئی موسلادھار بارش جس نے گندم، چنا اور سرسوں کی ہزاروں ایکڑ پر کاشت فصل تباہ کر دی. کھیت کھلیان اجڑ گئے اور کھڑی فصلیں برباد ہو گئیں. متاثرہ کسانوں نے حکومت سے مطالبہ کیا کہ فوری طور پر تباہ شدہ فصلوں کا سروے مکمل کرے اور کسانوں کو اس کا معاوضہ دے. ٹوٹل جو بھی فصل ہے، گندم کی تھی، سرمی کی تھی، چاہے باغات تھے، وہ سب تباہ ہو گئے ہیں. تو ہماری وزیر اعلیٰ پنجاب سے ریکویسٹ ہے کہ ہمیں ریلیف دیا جائے. محنت کسان نال کوئی قسم کی تعاون کریں تاکہ اصا کو کوئی کاروبار ٹوراں سارے کو فی الحال کوئی شے کو نہیں رہی. نئی فصل کی کاشت کے لیے بلا سود قرضوں کے علاوہ مفت کھادیں اور بیج بھی فراہم کرے، کیونکہ تباہ شدہ فصلوں کے معاوضے سے ہی انہوں نے سال بھر کا اناج اور اگلی فصل کا بیج خریدنا تھا. میری دنیا میں اب کچھ ذکر کرتے ہیں حکومت کی لاپرواہی کا. عوام کا پیسہ عموماً حکومت کو لاپرواہ بنا دیتا ہے، کوئی پوچھنے والا جو نہیں ہوتا. حیدرآباد میں بھی کچھ ایسا ہی ہوا. 1 سال گزرنے کو آ گیا ہے، ٹراما سینٹر فعال نہیں ہو سکا. ریسکیو ادارے، پولیس اور عوام اس کی موجودگی سے ناواقف ہیں. عوام کا کروڑوں روپیہ انتظامیہ کی بے حسی کا نظر ہو گیا ہے. حیدرآباد میں سابق ضلع ناظم کے دور میں کروڑوں روپے کی خطیر رقم سے ٹراما سینٹر قائم کیا گیا اور اس میں وہ تمام سہولیات اور مشینیں فراہم کی گئیں جو زخمیوں کی زندگی بچانے میں اہم کردار ادا کر سکتی ہیں. مگر ناظم سسٹم کے خاتمے کے بعد یہاں کوئی پیش رفت نہیں کی گئی، تاہم اسٹاف کی ایک فوج یہاں تعینات ہے. یہ سب ہونے کے باوجود ٹراما سینٹر میں ویرانی زلفیں کھولے سو رہی ہے. یہاں کے خالی بستر ان زخمیوں کے منتظر ہیں جن کی خدمت کے لیے انہیں یہاں لگایا گیا ہے. مسئلہ یہ ہے کہ ہمارا ٹراما سینٹر تو ہمارا ادھر ہر چیز ہمیں اویلیبل ہے. سٹی اسکینر ہے، ایکس رے مشینز ہیں، بلڈ بینک، ہر چیز ہماری ادھر ہے. لیکن ادھر پیشنٹ نہیں آتے. اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ ایسے اسپاٹ پہ بنا ہوا ہے کہ بہت سے لوگوں کو پتہ نہیں ہے کہ ادھر ٹراما سینٹر ہے. ٹراما سینٹر کے مقابلے میں تمام حادثات کے زخمیوں کو لال بتی یعنی سول اسپتال لے جایا جاتا ہے، جہاں پہلے ہی مختلف امراض میں مبتلا مریضوں کا رش لگا رہتا ہے. لہٰذا ایسی صورتحال میں تصادم اور توڑ پھوڑ جیسے مسائل جنم لیتے ہیں. اشتہاری مہم چلائی جائے تو ٹراما سینٹر کامیاب ہو سکتا ہے، ورنہ سمجھا جائے کہ عوام کا پیسہ غرق ہو گیا. اب میری دنیا میں ذکر کریں گے قحط سالی کا شکار تھر پارکر کی، جہاں آئے روز بچے دم توڑ دیتے ہیں. حکومت نے صحت فیسٹیول منعقد کیا جو آج بھی جاری ہے. وزیر اعلیٰ سندھ نے بھی شرکت کر کے حاضری لگا دی ہے اور غذائی قلت کا شکار بچوں کو موت کے رحم و کرم پر چھوڑ کر چلتے بنے. تھر پارکر میں جاری ہے صحت میلہ. شہید بے نظیر کمپلیکس میں ہوئی رنگا رنگ تقریب. اسپتالوں کا عملہ بھی صحت سے متعلق دیتا رہا آگاہی. صحت میلے کو رونق بخشی وزیر اعلیٰ سندھ کی شرکت نے. تھر پارکر کے باسیوں کو نوید سنائی صاف پانی کی اور کیا اعلان نوجوانوں کو روزگار دینے کا. ایک طرف تو نیوٹریشن فیسٹیول جاری ہے، دوسری طرف غذائی قلت کا شکار ایک اور بچہ سول اسپتال میں دم توڑ گیا. شہریوں کا کہنا ہے کہ سندھ سرکار اپنی توانائی تھر پارکر پر مرکوز رکھے تو زیادہ بہتر ہے.
اور اب آپ کی ملاقات کراتے ہیں دنیا کے ایک چھوٹے سے ہیرو سے۔ ہاتھ سے کھلونے بنانا بہت بڑا فن ہے اور اس فن میں مہارت حاصل کی ہے سکھر کے عمر فاروق نے، جس نے بچپن سے لکڑی کے کھلونے بنانا شروع کیے اور پھر یہ شوق اس کے روزگار کا ذریعہ بن گیا۔ لکڑی کو کاٹ کر اس سے لکڑی کا ٹرک بناتا، یہ ہے عمر فاروق بلوچ، جس پر بچپن سے لکڑی کے کھلونے بنانے کا ایسا جنون چڑھا کہ اس نے اسے شہر شہر گھومنے پر مجبور کر دیا اور وہ اب پہنچا ہے سکھر کے بندر روڈ پر، جہاں پر وہ اپنے کام میں مگن ہے۔ بچپن سے شوق تھا مجھے یہ کام کرنے کا، ٹھیک ہے، میں اور چھوٹی گاڑیوں کو زیادہ شوق کرتا تھا، کاریں ہو گئی، یہ ٹرک ہو گئے، یا کنٹینر یا کوچ وغیرہ ہو گئی، ان چیزوں کا میرے کو بڑا شوق تھا۔ عمر فاروق کو کام کرتا دیکھ کر لوگ اس کے ارد گرد جمع ہو جاتے ہیں، مگر کوئی ایسا قدردان نہیں ملا جو اس کے فن کی قدر کر سکے۔ اس کا دعویٰ ہے کہ وہ ایسی کار بھی تیار کرے جس میں کوئی بچہ بیٹھے یا بڑا بیٹھے۔ اس کا اظہار وہ لوگوں سے بھی کرتا ہے اور کھلونے لینے کے لیے بچے، جبکہ ٹرک کو لینے کے لیے اکثر ٹرک ڈرائیور ہی آتے ہیں۔ عمر فاروق ہی نہیں، پاکستان میں ایسے کئی لوگ ہیں جن کی طرف حکومت توجہ دے کر ان کے فن سے بھرپور استفادہ کر سکتی ہے۔ کیمرامین اصغر علی عباسی کے ساتھ اسحاق کھوسو، دنیا نیوز، سکھر۔ ناظرین، ابھی وقت ہوا ایک بریک کا، کہیں جائیے گا مت، ابھی ہمارے پاس آپ کو دکھانے کے لیے ہے اکاڑا کی سوغات اور حکا۔ تو ملتے ہیں ایک چھوٹے سے وقفے کے بعد، آپ دیکھتے رہیے پروگرام میری دنیا۔ ویلکم بیک۔ اب آپ کو بتاتے ہیں کہ روز بروز بڑھتی مہنگائی کے باعث ہر شعبہ زندگی سے تعلق رکھنے والے افراد شدید پریشانی کا شکار ہیں، جس کی چادر سے بندوق بنانے کے روزگار سے کئی خاندان وابستہ ہیں۔ نصیر آباد میں کاروباری طبقہ ہاتھ پر ہاتھ دھرے بیٹھا ہے، گاہک کے انتظار کر رہے ہیں۔ کیسے؟ رپورٹ دیکھ کر جانتے ہیں۔ جستی چادر سے بنائی جانے والے صندوق اور دیگر اشیاء آج بھی ماضی کی عکاسی کرتی ہیں۔ نصیر آباد میں جو کاریگر صندوق، ٹرنک باکس اور دیگر اشیاء کے کاروبار سے وابستہ ہیں، ان کا اس بڑھتی مہنگائی میں گزر اوقات کرنا مشکل ہو رہا ہے۔ جستی چادر کی قیمتیں مہنگی ہونے کی وجہ سے یہ شعبہ زبوں حالی کا شکار ہے۔ چادر سے بنائی جانے والی اشیاء کو یہاں کے عوام بہت پسند کرتے ہیں۔ حکومت مہنگائی کے خلاف ٹھوس اور پائیدار اقدامات کرے تاکہ عوام کی مشکلات کم ہو سکیں۔ جب بھی آپ کسی کے ہاں مہمان بن کر جاتے ہیں تو کوشش کرتے ہیں کہ وہاں کوئی خاص چیز تحفے کے طور پر لے جائی جائے، اور عموماً ذہن میں جو چیز آتی ہے وہ ہے مٹھائی۔ اکاڑا کی سوغات ہے خاص ذائقہ رکھنے والی برفی، جس کے چرچے ہیں دور دور تک اور جسے خریدنے کے لیے 2 روز پہلے آرڈر دینا پڑتا ہے۔ اکاڑا میں تیار ہوتی ہے ایک خاص ذائقے کی برفی، جس کے ذائقہ کو ایک خاص ملکہ حاصل ہے۔ یہ برفی تیار کی جا رہی ہے 1975 سے، لیکن برفی کا معیار اور ذائقہ آج بھی ہے وہی۔ اس برفی کی لذت و ذائقہ کا مزہ اٹھانے دور دور سے لوگ آتے ہیں یہاں اور تحفے کے طور پر لے کر جاتے ہیں اسے ساتھ۔ برفی کو تیار کرنے کے لیے حلوائی بھینسوں کا خالص دودھ استعمال کرتے ہیں۔ دودھ کو بڑے سے کڑاہے میں پہلے کاڑھا جاتا ہے، خوشبو کے لیے اس میں الائچی کو شامل کیا جاتا ہے، پھر جا کر تیار ہوتی ہے یہ لذیذ برفی۔ یہ برفی اکاڑا کی سوغات کے طور پر جانی جاتی ہے۔ اکاڑا کی برفی تو آپ نے چکھی رپورٹ میں۔ اب آپ کو بتاتے ہیں یہ حکا پنجاب کی دیہی ثقافت کا اہم جز ہے۔ گاؤں میں جب بیٹھک لگتی ہے تو دن بھر کام کاج کرنے والے مزدور کسان ہو جاتے ہیں اکٹھے اور چلتا ہے دور حکے کا، لیکن اس کے ساتھ ساتھ حکا کئی خاندانوں کے روزگار کا وسیلہ بھی تو ہے۔ حکا
हुक्का तंबाकू नोशी के लिए इस्तेमाल होने वाला एक कदीम आला है। इसे पीने वाला हमेशा रऊसा और बनाने वाले हमेशा ही गरीब रहे। 3000 साल से किसी न किसी शक्ल में ये मौजूद है। ये कदीम आला आज भी नौजवान नस्ल में है मकबूल। रिवायती हुक्का 3 हिस्सों पर मुश्तमिल होता है। एक खास किस्म के पौधे की डंडी में कारीगर मखसूस औजारों के जरिए सुराख करके इसे पाइप की शक्ल देता है। ऊनी और तिल्ला के दीदा जेब धागों से तज़यीन व आराइश के बाद छोटे और बड़े 2 पाइप जोड़कर नली तैयार की जाती है, जिसका निचला हिस्सा मिट्टी से तैयार होने वाली सुराही नुमा जार और दूसरे छोटे सिरे को मिट्टी से बने फूल में दाखिल करके सुराही में पानी भर लिया जाता है। फूल में मिट्टी की गोली और तंबाकू पर अंगारे रखकर कश लिए जाते हैं। देहातों और होटलों पर बैठे अफराद हुक्के के कश लगाते नजर आते हैं। कारीगरों का ये मानना है कि हुक्का जरूरत की चीज होते हुए भी मुख्तलिफ बीमारियों का सबब बनता है। ट्रैफिक कवानीन की पासदारी और इसकी तालीम है बहुत जरूरी ताकि अवाम बच सके जानलेवा हादसात से। बिहाड़ी में नेशनल हाईवे एंड मोटरवे पुलिस के जेर एहतमाम इनेकाद हुआ रोड सेफ्टी सेमिनार का, जिसमें शुरका को ट्रैफिक कवानीन से मुतालिक दी गई ब्रीफिंग। रिपोर्ट देखते हैं। बिहाड़ी में हुआ रोड सेफ्टी सेमिनार, जिसमें कैंपस के असातिज़ा, तलबा और तालिबात और मीडिया के अरकान ने की शिरकत। नेशनल हाईवे एंड मोटरवे पुलिस के इंस्पेक्टर इमरान ने शुरकाए सेमिनार को ट्रैफिक के कवानीन के मुतालिक ब्रीफिंग दी। खिताब करते हुए सेक्टर कमांडर SSP चौधरी गुलाम जाफर ने बोला कि बदकिस्मती सी सड़कें बन चुकी हैं कत्लगाह। बगैर समझे और सीखे सड़क पर गाड़ी चलाना बन सकता है हादसात का बाइस। उन्होंने मजीद ये भी कहा, मोटरवे पुलिस का काम सिर्फ चालान करना नहीं बल्कि लोगों की खिदमत करना और उन्हें ट्रैफिक की तालीम फराहम करना भी है। जश्न बहारा के मौके पर एक और खेलों का मुकाबला मंजर आम पर आ गया। पीर महल में बैलगाड़ी दौड़ टूर्नामेंट के मुनफरिद मुकाबले हुए। जीतने वालों ने ढोल की थाप पर रक्स भी किया और खूब पैसे भी निछावर किए। पीर महल में जश्न बहारा के मौका पर बैलगाड़ी दौड़ टूर्नामेंट हुआ। पंजाब भर के मुख्तलिफ इजला से आला नस्ल के बैलों ने की शिरकत। एक रोजा बैल दौड़ टूर्नामेंट में 64 बैल जोड़ों के दरमियान मुकाबले हुए, जिसे देखने पंजाब भर से शायकीन की एक कसीर तादाद आई। इन मुकाबलों के दौरान इलाके में जश्न का समा था। लोग डोल की थाप पर रक्स करते रहे। जीतने वाली बैलगाड़ी के हामी नोट भी निछावर करते रहे। मुकाबले में बैलगाड़ी 14 लाखा और शीना ने अव्वल, जबकि बैलगाड़ी दरवेश और सनम बैल ने दूसरी पोजीशन हासिल की। कामयाब बैलों के मालकार में नकद इनामात और ट्रॉफियां तकसीम की गई। मेहमान खसूसी ने इंतजामिया के इस इकदाम को खूब सराहा। इस दौड़ के शायकीन अपना शौक पूरा करने की खातिर बैलों पर लाखों रुपए खर्च कर देते हैं। मेरी दुनिया से और बहुत सी रंगीनियां आपको दिखाई जाएंगी, लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद आप देखते रहिए प्रोग्राम मेरी दुनिया। वेलकम बैक। अब बात करते हैं मौसम बहार की, जो जारी है। जगह जगह पर जारी है मेले भी और खूब खेले भी। जश्न बहारा के मौके पर टोबा टेक सिंह में मुकाबला हुआ नेजाबाजी का, जिसमें पंजाब भर से खिलाड़ियों की बड़ी तादाद ने की शिरकत और साबित किया कि खेल पर उनकी गिरफ्त कितनी मजबूत है। टोबा टेक सिंह में जश्न बहारा मेला के मौके पर नेजाबाजी का शानदार हुआ मुकाबला। पंजाब भर से 250 खिलाड़ियों ने की इसमें शिरकत। मशहूर सियासी और समाजी शख्सियात नेजाबाजी का यह खेल देखने आई। शहरियों की एक बड़ी तादाद भी इस मौके पर मौजूद थी। नेजाबाजी के मुकाबले में अल मुश्तबा क्लब ने पहली और कादरिया क्लब ने दूसरी पोजीशन हासिल की। मेरी दुनिया में अभी आपको ले चलते हैं जंग, जहां हजरत सुल्तान बाहू का मजार अकीदतमंदों की तवज्जो का खुसूसी मरकज है, जहां रोजाना सैकड़ों तालिबान हक आते हैं और फैज पाते हैं। आशिकान इलाही हाजिरी के लिए यहां का रुख करते हैं और मन की मुरादें पाते हैं। सुल्तानुल आरफीन हजरत सखी सुल्तान बाहू 1039 हिजरी बरोज जुमेरात कस्बा शोरकोट जिला झंग में पैदा हुए। आपके वालिद बाजिद मोहम्मद मुगल बादशाह शाहजहां के फौज में सिपाही थे। हजरत सुल्तान बाहू की वालिदा बीबी रास्ती, पाकीजगी
اور پارسائی میں خاندان بھر میں مشہور تھیں۔ حضرت سلطان باہو نے باطنی اور روحانی تربیت والدہ ہی سے حاصل کی۔ آپ کا تعلق سروری قادری سلسلہ سے ہے۔ ہر لمحہ استغراق کے حق میں مستغرق رہنے کی وجہ سے آپ نے ظاہری علم حاصل نہیں کیا، لیکن پھر بھی آپ نے طالبان مولا کی رہنمائی کے لیے 140 کتب تصنیف فرمائیں۔ آپ کا مزار ضلع جھنگ کی تحصیل احمد پور سیال کے قصبہ گڑھ مہاراجہ کے قریب قصبہ باہو میں واقع ہے۔ کسی نے کیا خوب کہا ہے کہ شوق کا کوئی مول نہیں، مزہ آتا ہے ایسا کام کرنے میں جس کو آپ کا دل چاہے، اور کرتے ہیں آپ وہ کام بنا کسی معاوضے کے۔ ضلع حافظ آباد میں مقامی زمیندار نے اپنی مدد آپ کے تحت ایک میوزیم بنا رکھا ہے جہاں نایاب اشیاء عوام کی توجہ کا مرکز ہے۔ میں اس وقت موجود ہوں حافظ آباد کا نواحی علاقہ نتھے ہیں، یہاں پر موجود ہوں جہاں پر ایک مقامی زمیندار ہیں، رائے بشیر ان کا نام ہے۔ انہوں نے اپنی مدد آپ کے تحت جو ہے ایک میوزیم بنایا ہوا ہے جہاں پر نایاب قسم کی جو چیزیں ہیں وہ پڑی ہوئی ہیں۔ میرا کیمرہ مین آپ کو دکھا سکتا ہے کہ یہ ساری نایاب چیزیں، قیمتی چیزیں جو کہ پچھلے زمانے کی یاد تازہ کرتی ہیں، یہ ساری چیزیں جو ہیں یہاں پر پڑی ہوئی ہیں۔ یہاں پر یہ پرانے زمانے میں انگریز دور میں جو اسلحہ تھا یہ وہ اسلحہ پڑا ہوا ہے، اس کے ساتھ یہ جو تلوار ہے یہ پڑی ہوئی ہے۔ اس طرح کا یہ قیمتی سامان جو ہے یہاں پر سکے پڑے ہوئے ہیں جو کہ اس وقت کے سکے ہیں۔ انگریز دور میں یہ جو سکے تھے ان کی کافی قدر تھی۔ یہ پرانے اسلحہ میں استعمال ہونے والی جو چیزیں ہیں وہ پڑی ہوئی ہیں۔ ہم کوشش کرتے ہیں یہاں پر رائے بشیر صاحب سے بات کرنے کی جنہوں نے یہ سارا اہتمام کیا ہوا ہے، یہ سارا میوزیم جو ہے بنایا ہوا ہے۔ رائے صاحب یہ بتائیں کہ یہ جو آپ نے میوزیم بنایا ہوا ہے یہ کب سے بنایا ہوا ہے اور ریزن کیا ہے اس کا؟ ریزن تو یہ ہے کہ اپنے ماضی کو یاد رکھنا۔ دیکھیں جیسے یہ چرخہ پڑا ہے، اب لوگوں کو تو کوئی پتہ نہیں چرخہ کیا ہوتا تھا، یہ کس کام آتا تھا۔ ویسے وہ دیکھیں آپ نے وہ اکھلی میں جو مونگلی ہوتی ہے وہ پڑی ہے، جب سر دیا اکھلی میں تو پھر موسلی کا کیا ڈر، وہ بھی پڑی ہے۔ اسی طرح وہ دیگچے ہیں جو اگلے زمانے میں زمین دوز کرتے تھے، ان میں اپنا سرمایہ سونا لوگ زمین میں دفن کر دیتے تھے، تو یہ وہ چیزیں ہیں جو ہمارے گھروں میں پڑی تھی۔ جی دیکھا ناظرین کہ یہ جو ذمہ ہیں رائے بشیر صاحب جو ہیں انہوں نے یہاں پر ایک جو میوزیم بنا رکھا ہے، یہاں پر قیمتی نایاب چیزیں جو ہیں وہ یہاں پر موجود ہیں۔ پاکستان بھر سے بھی ہماری بیوروکریسی اور بڑے سیاستدان جو ہیں وہ بھی، ان کے تاثرات بھی ہم نے اس کتب میں دیکھے ہیں۔ دیکھا نایاب میوزیم کی سیر صرف آپ نے میری دنیا پروگرام میں ہی کی ہے، اور اب آپ کو بتاتے ہیں کہ تقسیم پاکستان کے وقت پاکستان کے حصے میں آئی قدیم عمارات جو مشہور ہیں اپنی الگ الگ شناخت کی بدولت، لیکن حکومت کی عدم توجہی نے اس کی ساری شہرت پر داغ لگا دیا ہے۔ حویلی لکھا کا تاریخی گاؤں ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو گیا ہے اور انتظامیہ کی لاپرواہی کا منہ بولتا ثبوت بن چکا ہے۔ تقسیم کے وقت بہت سی عمارتیں پاکستان کے حصے میں آئیں جو اپنی شناخت کی وجہ سے آج بھی مشہور ہیں، کچھ تو معدوم ہونے کے قریب ہیں اور کچھ ورثے کا حصہ بن چکی ہیں۔ حویلی لکھا شہر سے 10 کلومیٹر دور سکھوں کی قدیم عبادتگاہ گاؤں بومن شاہ قلعہ، جس کو گرداری داس نے بنوایا تھا اپنی فیملی کے لیے، لیکن تقسیم کے وقت جب کھینچی گئی لکیر تو یہ عمارت آئی پاکستان کے حصے میں۔ اس مقبرے میں نقش نگاری کی گئی ہے۔ آج یہ تاریخی عمارت ہے ٹوٹ پھوٹ کا شکار اور ہے اوجل محکمہ آثار قدیمہ کی نظروں سے۔ اگر اس مقبرے کی جائے تشہیر اور بہتر کی جائے حالت زار تو سیاحتی مرکز بننے کے علاوہ اس عمارت سے معاشی فوائد بھی حاصل کیے جا سکتے ہیں۔ میری دنیا میں ابھی آپ کو لے چلیں گے پنڈ داندد خان کے نواحی گاؤں میں موجود حضرت نوح کے بیٹے حضرت خان کی قبر مبارک پر، جہاں جو محکمہ اوقاف کی عدم دلچسپی کا نشانہ بن چکی ہے۔ پیغمبر اسلام کے بیٹے کے مزار پر تاحال چھت تعمیر نہیں ہو سکی۔
पिंड दादन खान में मौजूद हजरत नूह अलैहिस्सलाम के बेटे हजरत हाम का मजार इंतजामिया की अदम तवज्जही का मुंह बोलता सबूत है। 1994 में मजार की असर नो तामीर हुई। 1993 में हजरत हाम अलैहिस्सलाम के बारे में तारीख लिखी गई। मजार की लंबाई 78 फीट है। 1994 के बाद से अब तक महकमे की जानिब से मजार पर कोई मरम्मत वगैरह नहीं कराई गई। मजार पर छत न होने की वजह से नजराना दान भी चोरों की नजर हो गए हैं। पैगम्बर इस्लाम के मज़ारों की पाकिस्तान में मौजूदगी इस मुल्क के लिए बाइस फख्र है। महकमे औकाफ को चाहिए कि मज़ार को अपनी तहवील में ले ताकि इनको ज़ाया होने से बचाया जा सके। बड़े सगीर के और भी गोशों की सैर आपको कराई जाएगी, लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद आप देखते रहिए प्रोग्राम मेरी दुनिया। वेलकम बैक। रावलपिंडी में बिजली की तारों की खस्ता हालत और गुच्छे बने हुए हैं शहरियों के लिए परेशानी का सबब। अगर तारें किसी बड़ी जानी नुकसान का बाइस बन सकती हैं। वापदा हुकाम सिर्फ बिजली की कीमतें बढ़ाते हैं, जबकि इंतजामी उमूर के लिए उनकी आंखें बंद रहती हैं। रावलपिंडी के इस वक्त अंदरून शहर में मौजूद हैं, जहाँ पे बाबड़ा बाजार, राजा बाजार, बन्नी और जितने भी सादकाबाद समेत मरी रोड के दोनों अतराफ पे बुरा हाल है कि शहर में हर जगह बिजली के जो लटकते तार हैं वो लोगों के लिए जान का जो है वो रिस्क बन चुके हुए हैं। और बारिश होती है, इसके अलावा जैसे ही शॉर्ट सर्किट होता है लोगों का जानी माली नुकसान भी हो रहा है, लेकिन कोई इस तरफ तवज्जो नहीं दे रहा। हमने यहाँ पे मजीद हम लोगों से बातचीत भी करते हैं कि जो बिजली के लटकते हुए तार हैं आपस में ये गुच्छों की शक्ल इख्तियार कर गए। इसके मतलब इन्होंने किसी को शिकायत की तो लोगों को क्या कहना। जी आइए जानते हैं। कोई पूछने वाला नहीं है कभी इन बिजली की वायर वगैरह का। अगर ये खुदा न खास्ता गिरे ना तो रास्ते में जो जा रहे हो छोटे मासूम बच्चे या कोई बड़ा है तो किसी का जानी नुकसान हो सकता है या नहीं। कुछ घर ऐसे हैं कि जहाँ बड़ा खतरा है तो उसकी मरम्मत कराना बहुत ज़रूरी है ताकि लोग किसी हादसे से बच जाएं। शॉर्ट सर्किट के वजह से ये घर जला है, 7 गली के अंदर 2 घर जले हैं। जानी नुकसान तो नहीं हुआ लेकिन मकान पूरा जल गया। जैसे बारिश होगी ना, बारिश से इसमें से टेपिंग हुई हुई है जगह जगह। टेपिंग की वजह से ये ऐसा होता है कि ये शोले निकलते हैं, पानी पड़ता है इसके ऊपर और ये हादसा का भी खतरा है। अक्सर ऐसा होता है कि तार टूट जाती है। अजीत जी क्या जिस तरह हमने शहरियों से बातचीत की कि यहाँ जो बिजली के लटकते हुए तार है ना सिर्फ खवातीन बच्चों बल्कि यहाँ पे जितने भी रिहायशी लोग हैं उन सब के लिए खतरा बन चुके हैं जिंदगी के लिए। और इन्होंने कई बार शिकायतें की लेकिन कोई भी वापडा की तरफ से हो या हुकूमत की तरफ से कोई नुमाइंदा इनके पास नहीं आता। स्पेशली बारिश में ये जो शॉर्ट सर्किट के बायस यहाँ पे आए दिन जो है वो हादसा मामूल बन रहे हैं रावलपिंडी शहर में। जी अदनान मुख्तार ने दिखाई हमें रावलपिंडी की कशीदा सूरत हाल। अब आपको बताते हैं कि बरे सगीर की धरती में जहां औलिया कराम ने इस्लाम की तबलीग के लिए इल्मी जदोजहद की, वहीं इसके असर को देर पा रखने के लिए सूफिया कलाम ने अहम किरदार भी अदा किया। आजाद कश्मीर के इलाके अवादी लेपा से ताल्लुक रखने वाले सूफी गुलकार मुमताज मलंगी आज भी हजारों साल पुराने पंजों के सर छेड़ कर और ताल मिलाकर सामीन के दिल मोह लेते हैं। रिपोर्ट देखते हैं। हजरत अमीर खुसरो के फैज से दुनिया के लाखों लोग सरशार नजर आते हैं। उनमें से एक फने गायकी से मुंसलिक आजाद कश्मीर के इलाके वादी लीपा से तलक रखने वाले मुमताज मलंगी भी हैं, जिनकी बेंजों के सुरू से लिपटी मीठी आवाज का जादू गुज़िश्ता 42 साल से अकीदतमंदों पर सिर चढ़ के बोल रहा है। मलंगी जहाँ भी जाते हैं उनकी क्लासिकल और सादा अंदाजे गायकी शायकीन के मन को बहा लेता है। ऐसे लोग बहुत कम रह गए और इन लोगों को प्रमोट करना, इनके फन को आगे लाना शायद मैं समझता हूँ ये कार्य खैर है। जिस शख्स जो अरफाना कलाम पेश करता है ऐसा सुकून मिलता है कि बहुत महसूस होते हैं हम इससे। मलंगी का कहना है कि उनके राग, लय की पुख्तगी और तरबियत में गायकी के शोबे से मुंसलिक सरकर्दा मौसीकारों का अहम किरदार है। लाहौर में इसकी तरबियत पाई है, मेरे रूहानी पेशवा हजरत अकबर बाबा सरकार हैं। आरफाना कलाम और राग से गहरी वाबस्तगी की वजह से खानदान से किनारा कशी इख्तियार करने वाले मुमताज मलंगी ने 15 साल की उम्र में इस फन का आगाज किया और दाता दरबार में मुख्तलिफ औलिया के मज़ारों पर तवील अरसे से हाजिरी देते आए हैं। आरफाना कलाम गाकर ये शख्स खास दिनों में न सिर्फ अपने शौक को पूरा करता है बल्कि लोगों को भी खुश करता है। कैमरामैन मोहम्मद नवीद के साथ ख्वाजा काशिफ, दुनिया न्यूज़, मुजफ्फराबाद। फने पहलवानी को पंजाब में नुमाया मकाम हासिल है, तभी तो इस खेल की अहमियत आज भी कम नहीं हो सकी। बच्चे, बूढ़े और जवान
सब इस खेल को यकसा पसंद करते हैं। शुजाबाद में भी दंगल का एहतमाम किया गया। शहरी कुश्तियों के मुकाबले से खूब महसूस हुए। देसी कुश्तियां बरसगीर का 400 साल पुराना खेल, जिसको खास जला बख्शी पंजाब की धरती ने। लाहौर और गुजरावाला करार पाए इस फन के गढ़, और फिर यही बन गया हिस्सा पंजाब की सकाफत का। शुजाबाद का इलाका पीर फता शाह, जहां सजा दंगल और पड़े पहलवानों में जोड़। काला हमदी पहलवान हो या बाला पहलवान, सरफराज पहलवान हो या बोलू पहलवान, मुकाबलों के दौरान शायकीन ने खूब दाद दी बंगड़े डालकर। हुकूमत इस खेल की करे सरपरस्ती तो इस फन को मिल सकता है दोबारा अरूज। प्रोग्राम मेरी दुनिया में अब कुछ बात करते हैं बदलते मौसम की। महकमा मौसमियात के मुताबिक मुल्क के बेशतर इलाकों में मौसम गर्म और खुश्क रहेगा। कोयटा डिवीजन में चंद मकामात पर बारिश का इम्कान है, जबकि लाहौर में दिन के औकात में बाज़ इलाकों में कहीं कहीं हल्के बादल भी छा सकते हैं, जबकि कराची समेत ज़ीरी सिंध में मतला साफ रहेगा। रिपोर्ट देखते हैं। गर्मी की आमद के साथ ही मुल्क के बालाई इलाकों में भी मौसम करवट बदलने लगा। ताहम बर्फ से ढकी चोटियों से गुजरकर आने वाली हवाओं से मौसम ताहाल सर्द है। उधर वफाकी दारुलहुकूमत इस्लामाबाद और जुड़वा शहर रावलपिंडी में दर्जा हरारत बतदरीज बढ़ रहा है। महकमा मौसमियात के मुताबिक आइंदा 24 घंटे के दौरान मुल्क के बेशतर इलाकों में मौसम खुश्क और गर्म रहेगा। लाहौर में खुला आसमान, दिन रोशन और मतला साफ है, जिसके बायस गर्मी की शिद्दत में इजाफा मुतवक्किल है। ताहम दिन के मुख्तलिफ औकात में बाज़ इलाकों में कहीं कहीं हल्के बादल बसेरा भी कर सकते हैं। मुल्तान में आइंदा 24 घंटे के दौरान बादल छाए रहेंगे। शाम के वक्त हल्की बारिश के सबब बढ़ते हुए दर्जा हरारत में ठहराव आ जाएगा। उधर मौसम का हाल बताने वालों का कहना है कि कोयटा डिवीजन में चंद एक मकामात पर गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान है। सिंध के वालाई इलाकों में मतला अवर आलूद और कराची समेत ज़ेरी सिंध में मतला साफ रहेगा। प्रोग्राम मेरी दुनिया में हम आपको कराते हैं नगर नगर की सैर। तो आइए अब आपको दिखाते हैं हवेली सुजान सिंह की एक झलक रिदा अशरफ की जुबानी। रावलपिंडी के भाबड़ा बाजार की तंगो तारीख और बलखाती गलियों में वाक़े हवेली सुजान सिंह को कदीम मशरिकी तर्ज तामीर का शाहकार कहा जाए तो गलत ना होगा। वसी दालान, चबूतरे और लकड़ी और लोहे पर किए गए खूबसूरत नक्शो निगार आज भी इस हवेली की अजमत रफ्ता की दास्तान सुना रहे हैं। सारा जितना भी सामान इसमें लगा हुआ है ना, ये सारा इंग्लैंड से बन के आया और यहाँ आकर के उन्होंने फिट कर दिया। और लकड़ी का काम आपने देखा होगा, छत के ऊपर ये छत इतना बेहतरीन काम हुआ है जो इस जमाने में हो ही नहीं सकता कभी भी। खूबसूरती और फने तामीर में अपनी मिसाल आप कहलाने वाली ये हवेली 1890 में तामीर हुई, मगर अब वक्त की बेरहम मौजों ने इसका असल रंगो रूप छीन लिया है। हमारे बुजुर्गों ने देखा है, हम लोग अभी देख रहे हैं, लेकिन अब इसकी हमला ऐसी है कि अंदर कोई जाने को भी डरता है। हवेली सुजान सिंह की देखभाल की जिम्मेदारी कई इदारों को सौंपी गई, लेकिन ये तारीखी विरसा आने वालों को अपनी बेतौकीरी का नोहा कहता दिखाई देता है। मुल्क के कीमती असासों में से एक कहलाने वाली सुजान सिंह की हवेली वक्त की धूल में रफ्ता रफ्ता अपनी अजमत खो रही है। अहम तारीखी अहमियत की हामिल सुजान सिंह हवेली ही नहीं, बल्कि इस जैसे दीगर कीमती असासों को महफूज बनाए जाने की जरूरत है। कैमरामैन शाहीन गर्देजी के साथ रिदा अशरफ, दुनिया न्यूज, रावलपिंडी। ये था हमारा आज का प्रोग्राम, जिसमें आपके देखने के लिए थी पाकिस्तान के मुख्तलिफ शहरों से वो अहम खबरें जो उस शहर की तर्जुमानी करती हैं। अब हमारे प्रोग्राम का वक्त खत्म हुआ चाहता है। अपनी कीमती राय से जरूर आगाह कीजिएगा। आपकी फीडबैक के लिए हमारा फेसबुक आईडी है मेरी दुनिया शो, और अब हमें ट्वीट भी कर सकते हैं। हमारा ट्विटर आईडी है मेरी दुनिया शो। मेरी दुनिया प्रोग्राम से अपनी होस्ट मदिया मसूद को इजाजत दीजिए। अपनी नेक दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।